हेलो बच्चों, आज हम लिखेंगे नंबर्स 1 से 20 तक, वो भी स्पार्कल कलर से। तो पहले जानते हैं कलर्स नेम। कलर्स, रेड कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, येलो कलर, पिंक कलर, पिंक कलर। अब लिखना शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना। रेड कलर, रेड कलर, 1 1, रेड कलर, 1, ब्लू कलर, ब्लू कलर, 2 2, ब्लू कलर, 2 2 2, green color, green color, 3, green color, 3 3, green color, 3, yellow color, yellow color, 4, yellow color, 4 4 4, pink color, pink color, 5 5, pink color, 5 5, green color, green color, 6, green color, 6 6, green color, 6, yellow color, yellow color, 7, yellow color, 7 7, pink color, pink color, 8, pink color, 8 8, pink color, 8, red color, red color, 9, red color, 9 9, red color, 9 9, blue color, blue color, 10, blue color, 1 0 10, blue color, 1 0 10 10, blue color, 10, blue color, blue color, 11, blue color, 11, 1 1, 11, blue color, 11 11, pink color, pink color, 12, pink color, 1 2, 12, pink color, 12, 1 2, 12, 12, pink color, 12, green color, green color, 13, green color, 1 3, 13, green color, 13, 1 3, 13, yellow color, yellow color, 14, yellow color, 1 4, 14, 14, yellow color, 14, 1 4, 14, yellow color, 14, red color, 15, red color, 1 5, 15, red color, 15, 1 5, 15, red color, 15, green color, 16, green color, 1 6, 16,
Green color 16. 1, 6, 16. Yellow color 17. 1, 7, 17. 17. Yellow color 17. Pink color 18. Pink color 18. 1, 8, 18. Pink color 18. 1, 8, 18. Red color 19. Red color 1, 9, 19. 1, 9, 19. Red color 19. Blue color 20. Blue color 2, 0, 20. Blue color 20. 2, 0, 20. 20.